जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर बुधवार सकाଳେ ठिकाना पचारिबा बाहानारे जड़े वृद्धा बेकरू प्राय 1.5 लाख टंका मूल्यर सुनाचन झांपी चंपड़ मारे 2 जन लुटेरा। लुटर शिकार होता वृद्धा जनक होउचंदी बैसिंगा थाना अधीन पद्मपुर रोथुवा मानगोविंदपुर निवासी सरस्वती परिड़ा बयस 69 वर्ष। सूचना अनुसार बुधवार सकाळे प्राय 7टा बेले निज नाती को स्कूल ऑटोरे छाड़ापी बैसिंगा माणती रास्तार पद्मनाभपुर छक निकटरे सरस्वती अपेक्षा करते। यही समय बाइक रे 2 जन लुटेरा सेठारे पहुंची जड़े व्यक्ति घर ठिकाना पचारि सरस्वती कहवाक आरंभ करुवा बेले से बेकरू सुनाहार झांपी नहीं आखि पिछड़ाक चंपट मारी। स्थानीय लोके दुर्वृत्तों धरवाई चेष्टा करते सक्षम हो पारि नथिले। खबर पाई बैसिंगा पुलिस घटनास्थल तुरंत पहुंची आखपाख अंचल लगी सीसीटीवी फुटेज आधार तदंत आरंभ करते। सरस्वती अभियोग क्रमे बैसिंगा थाना केस नंबर 388/24 मामला रुजु होईछि। परवर्ती खबर करंजिया बनखंड अंतर्गत दुधियानी वनांचल कलरापतिरा बाघ आतंक देखाई। गत 2 दिन धरी 8टी छेलींकर मृत्यु पर बाघ आक्रमण नहीं सन्देह घनीभूत होईछि। स्थानीय लोकों कहवा अनुसार केन्दुमुड़ी वनांचल संरक्षण अधीन कदलीबाड़ी ग्राम निकट में जंगल रविवार मध्याह्न 6टी छेली एवं मंगलवार 2टी छेली करारापतिरा बाघ आक्रमण खाई। मृत छेलीगुड़िक कदलीबाड़ी ग्रामर ज्ञानेन्द्र गागराईंकर 3टी एवं घनश्याम गागराईंकर 5टी बोली जमापड़ी। स्थानीय लोकों सूचना आधार दुधियानी वनांचल अधिकारी महावीर सिंह निर्देशक में भाराकामुड़ा सेक्शन बनपाल एवं केन्दुमुड़ी वन्यजंतु संरक्षण अधिकारी ऋषिकेश बारिक द्वितीय नायक वन कर्मचारी घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करते। जंगल भितर छेली मानकर खोजुवा विखंडित मृतदेह विभिन्न स्थान में पड़ा देखा मिलता। परवर्ती खबर सुकुली ब्लॉक अंतर्गत पांडरशिल ग्रामर जड़े अजणा युवक झुलंता मृतदेह उद्धार कर पुलिस। मृत युवक बयस 30 वर्ष पाखापाखि अनुमान कर। युवक जनक सार्ट्रे एक छोट डाल झुलंत अवस्था 2 पाद क्षताक्त हो रक्त छिटा लगी देखा। घटनास्थल चपल एवं मोबाइल फोन पड़ी। कहीं दुर्वृत्त हत्या कर गचर टांगी सन्देह कर। निकटरे थिबा एक स्टील प्लांट रे सफाई कर्मचारी भावे काम करते बोली स्थानीय लोके कहते। तेबे सठिक परिचय मिल पारि नहीं। घटनास्थल ररुआ पुलिस पहुंची शव व्यवच्छेद पठाई। बारिपदारू साइंटिफिक टीम पहुंची नमूना संग्रह कर। ररुआ थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु होईछि। थाना अधिकारी अनादि पट्टनायक घटनास्थल तदंत चलाई। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला सुलियापदा थाना अधीन डालुगाँ ग्राम जड़े वृद्धर मृतदेह पोखरी भितर उद्धार कर जमापड़ी। मिलता सूचना अनुसार चढ़ई गाँ पंचायत डालुगाँ ग्राम 72 वर्ष वयस्क बहादुर बणुआ मंगलवार संध्या समय गाधोवाई ग्राम निकटस्थ पोखरी को जाते। कौन कारण गभीर पानी बुड़ी जाते। परिवार लोक मैंने बहादुर को फेरवा विलंब देखी चारिआडे बहुत खोजाखोजी करते कौन संधान मिल न पारिथिबा बेले बुधवार सकाळे बहादुर मृतदेह पोखरी पानी भासुवा देखी स्थानीय लोक मैंने अग्निशम बाहिनी को खबर देते। घटनास्थल अग्निशम बाहिनी पहुंची पोखरी भितर बहादुर मृतदेह उद्धार करते। पुलिस मृतदेह जबतपूर्वक एने सुलियापदा थाना 31 नंबर एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद बारिपदा पेयर मेडिकल पठाई सेठारे शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना कार्यरत कनेस्टेबल 18 नंबर जातीय राजपथर पद्मनाभपुर पार्श्वर निज कार भितर अस्वाभाविक मृत्यु को नहीं बड़ भाई मनोज महांत एवं यह एक सुपरिकल्पित हत्याकांड बोली जिला आरक्षी अधीक्षक अभियोग कर जमापड़ी। खबर प्रकाश मृत कनेस्टेबल बसंत महांत 48 वर्षर घर झारपोखरिया थाना अधीन मानभंज ग्राम से 2002 बैच कनेस्टेबल भाव कार्यरत थे। मृत्युर पूर्व दिन से निज पुओ पाठ पढ़ुवा बारिपदा हस्टेल पुओर सुविधा असुविधा बुझाबुझी कर बेतनटी स्थित बड़ भाई घर को आसते। सकाळे ड्यूटी रे बैसिंगा आसी किसी काम बालेश्वर अभिमुखे जाऊथवा बेले 18 नंबर जातीय राजपथ
ପଦ୍ମନାଭପୁର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଦିବା ପ୍ରାୟ 11ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ ଅଟକି ରହିଥିବାର ଦେଖି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କାର୍ ଭିତରୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବାରିପଦା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରିବାରବର୍ଗ ସମେତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବସନ୍ତଙ୍କର ବେକ, ହାତ ଏବଂ ଛାତିରେ କ୍ଷତ ଦେଖି ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଜ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ବଦଳି ହେବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେହେରା ନୂତନ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଭାବେ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ବିଦୁସ୍ମିତା ଦେଓ, ସରପଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଣାକର ମାରାଣ୍ଡି, ସମିତି ସଭ୍ୟ କାଶୁ ମାଝୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସି ପ୍ରମୁଖ ସୌଜନ୍ୟତାମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଇଆଇସି ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଥାନା ପରିଚାଳନାରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ମିଳିବା ଆଶାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫୋନ୍ ପେ ଜରିଆରେ ମୋଟ 3,45,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗତ ରବିବାର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୁନାମୁହିଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2025 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଠାରୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଉନଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଅଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଷ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମାରଣ ନୀତିର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଦରମାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ, ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିବାଦରେ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହଳଦା ଶାଖାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 64,42,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ବାରିପଦା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ବହଳଦା ଶାଖାର ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଡିଜେନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତନ କିରାଣୀ ମଳୟ କୁମାର ଦତ୍ତ। 2019ରୁ 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜାଲିଆତି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏବଂ ବିନା ସହମତିରେ ସେମାନଙ୍କର 29ଟି ଅସଲି ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ବିପରୀତରେ କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରି ନକଲି ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହି ଚଞ୍ଚକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମୁଦାୟ 64,42,074 ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ 5/8/2024 ମସିହାରେ ମାମଲା ନମ୍ବର 14 ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 2018 ଧାରା 13/2 RW 13/1A ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ IPC 409/120B ଦଫାରେ ଏହି କେସ୍ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, SP ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।